So, good morning. Morning, mga tamat. Kanang na-ako'y food from Apaka Baking Company. I mean, di palit siya. Di pa siya gikan. Hindi siya gihatag. Okay, last night manggod kuan mi naglaag mi with other mommies, and I met new mommy. So first time na ako ni maka-try og Apaka Baking Company nga food. And actually, natilawan na bito naman last night. Ay, napaakan lang kari og portion lang man. And nakapalit mi ani kay 50% off Monday na siya. Kada 11 p.m. to 12 a.m. before sila manirado. So nakapalit mi din ham and cheese croissant, sausage roll, I don't know unsa nga pie, nakalimot ko, lamington, and bash cheesecake. 50% off dito as in. So, dalawa na to ni sausage roll. Hindi ka mo. At iblaw og kape na dibi. Makaon din makaon din. Ato siya tilawan. Pumusab pa ba? Murag sausage naman ito. Napat. It's not lamington. It's Remington. It's beef Remington. Tilawan ni ubay. Natilawan naman naman no? Murag. Ano no? Ito mo. Sumuton pa na. Hindi mo hold pa. Wala pa magkasuway. Ano? Ang gutom na siguro mukhaon ko. Meron kasi spices. Siguro dili ko ano ng spices. Very Pinoy ako ang lasa. The sausage. Lami ang bread. But the sausage itself, dili ko bet. Dili na ako ma-compare. Anyway. Try na to ni ham and cheese na croissant. Dili bet na ako. Typical ham and cheese. Pambata. Pambata mo ko. Pambata akong palet. May bandwidth sa Dunkin' Donut. Ano yung ham and cheese namin? You'll never go wrong with ham and cheese.